Excited ka na? Dun sa pre-taste. Excited na ako. Sige, mamaya. Mamaya. La, balik ka. May pre-taste. Pre-taste. Can I try? Yes, Yan, nakalibre ng drinks. Sige yan eh. La, balik ka. May libreng pagkain. Nasaan? Kita. Nandun ah. Kasi popcorn. Pwede na yan. O mabubusog ka na diyan. Pwede na yan, basta libre. Saan? Thank you. Where's that? Chips? The chips. Hard Yeah. bite chips. Libre ka na naman, honey. Yo, pos. Another one. Yeah, boy. 哎呦我的妈！